ট্রাভেল এজেন্টস অ্যাসোসিয়েশন অব বেঙ্গল বা TAAB পর্যটনের জন্য প্রাচীনতম এবং বৃহত্তম ট্রাভেল এজেন্ট ফোরাম, যা পূর্ব ভারতের পর্যটন শিল্পে প্রকৃত প্রেরণাদাতা এবং পথপ্রদর্শক হয়ে উঠেছে। বিগত বছরের মতো এবছরও বিজনেস টু বিজনেস মিট হয়ে গেল সল্টলেকের এক 5 তারা হোটেলে। কানেক্ট বেঙ্গল 4 নামে এদিনের অনুষ্ঠানে ভারতের বিভিন্ন রাজ্য থেকে ট্রাভেল অপারেটররা অংশগ্রহণ করে তাদের ট্রাভেল সম্পর্কিত বিজনেস প্ল্যান ও পরিষেবা সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। এবছর 4র্থ বর্ষে পদার্পণ করল কানেক্ট বেঙ্গল। নমস্কার, অ্যাকচুয়ালি আমার নাম উত্তম কুমার দাস। আমি ট্যাবের জয়েন্ট সেক্রেটারি, ট্যাব ট্রাভেল এজেন্ট অ্যাসোসিয়েশন অফ বেঙ্গল, ট্যাবের সবথেকে পুরনো আর বৃহত্তম ট্রাভেল এজেন্সি। আমরা এই প্ল্যাটফর্মটা লাস্ট 4 বছর ধরে করছি। এটা আমাদের 4th ইয়ার্স, দ্যাট ইজ কানেক্ট বেঙ্গল নামে আমরা প্রোগ্রামটা করি, কানেক্ট বেঙ্গল 4। এবার এই প্রোগ্রামটা লাস্ট ইয়ারের তুলনায় আমরা অনেক বেশি পার্টিসিপেন্ট প্লাস অনেক বেশি আমরা পেয়েছি। আমরা বাইরে থেকে, যেমন ছত্তিশগড় থেকে আমাদের সঙ্গে এসছে, ইন্ডিয়া ট্যুরিজম এসছে, ডোমেস্টিক এবং ইন্টারন্যাশনাল ডিএমসিসদের আমরা নিয়ে এসেছি। প্যান ইন্ডিয়া থেকে বিভিন্ন যারা ওখানকার হোটেলিয়ার্স প্লাস ওখানকার যারা B2B করে সেই সমস্ত এজেন্টদেরকে আমরা এই প্ল্যাটফর্মে নিয়ে এসেছি। আমাদের ট্যাবে প্রায় 400+ মেম্বার্স আছে যারা আমাদের সঙ্গে যুক্ত। প্রত্যেকেই এইখানে এই প্ল্যাটফর্মে একটা জায়গাতে, একটা ছাতার তলায় সমস্ত ট্যুরিজম ফ্র্যাটার্নিটিতে যারা মানে আছে এর সঙ্গে সবাইকে পেয়ে খুবই খুশি। আর আমরা আগামী দিনে এর থেকে আরও বেশি ভালো প্রোগ্রাম করব, প্রত্যেকবারই করি। সবাই যাতে আমাদের সঙ্গে ঘুরতে যায়, এক দারুণ। ইভেন শুধু আমরা নয়, যারা এখানে পার্টিসিপেন্ট যারা এসছে প্রত্যেকেই ভালো রেসপন্স দিয়েছে যে মানে এত সুন্দর একটা ফুটফল, যেখানে প্রায় অ্যাপ্রক্স 500 ফুটফল আজকে আছে। বায়ার সেলার মিলে প্রায় 650 মতো এখানে আছে এখন আজকে। সকাল 10টা থেকে শুরু হয়েছে, বিকেল 6টা অবধি। এটা আমাদের পিওরলি B2B মিট। প্যান ইন্ডিয়া মোস্টলি প্রত্যেকটা জায়গা থেকেই আছে, তার মধ্যে নর্থ বেঙ্গল থেকে আছে, বিহার থেকে আছে, দিল্লি থেকে আছে, হিমাচল থেকে আছে, কাশ্মীর থেকে আছে, কেরালা থেকে আছে, যেমন বালি থেকে, বালির এসছে, ইউরোপ থেকে এসছে, ইজিপ্ট থেকে এসছে, অনেকটা জায়গা থেকে আমরা এবার। প্লাস কারেন্সি, ভিসা, প্রত্যেকটা সেগমেন্টকে, আন্দামানের ক্রুজ, ওখানে 2টো ক্রুজ যারা আছে, ম্যাক ক্রুজ, নটিকা, ওরা আমার সঙ্গে এসছে, অনেকেই আছে। প্লাস এর বাইরেও 17 অ্যাসোসিয়েশন, যারা বিভিন্ন ট্যুর অ্যাসোসিয়েশন আছে, সেরকম 17 অ্যাসোসিয়েশন আমাদের সঙ্গে আজকে প্রোগ্রামে আছে। Deepak and I represent Macruz, okay, which is an Andaman-based ferry company. Okay, and we provide catamaran boats to the visitors who are coming to the Andamans. Okay, we have three boats which are like connected island to island. Boats which are connected to island basis, and we are welcoming the visitors to Andaman from the last 15 years. Okay, the meet which is happening now in Kolkata these days under the TAB leadership. So we are participant from the last few years, and then we are regular with them. Okay, and then the exposure is also very good for the TAB members, and then the exposure is good, and then the reach is also very good to the travel agencies, and we can connect to the travel agents, and then we can connect to the lot of suppliers also here. Okay, and then what else we are offering to the special offer we are offering to the travel agents who are registering on our website. We are straight away giving 20% discount to them. Okay, and then we are actually offering a very good services to the travel agents clients also here in Andaman. मेरा नाम प्रकाश चंद्र है और मैं टूरिज्म एसोसिएशन ऑफ बिहार का जनरल सेक्रेटरी हूँ। हर एक साल हम लोग यहाँ पे आते हैं टैब के प्रोग्राम में, कनेक्ट बंगाल। इस बार 4 हो रहा है और ये हम लोग का 3रा साल है यहाँ पे मौजूद होने का। यहाँ आने का हमारा मेन पर्पस ये है कि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म हमें देता है जहाँ पे अलग अलग स्टेक होल्डर्स, खास करके ईस्टर्न इंडिया के जो स्टेक होल्डर्स है, यहाँ पे अपने स्टॉल, अपने प्रोडक्ट्स के साथ बैठते हैं। और जब हम लोग बिहार से यहाँ आते हैं तो हमारे साथ जो वहाँ के ट्रैवल एजेंट और हम लोग आते हैं, तो हमें यहाँ पे काफी अच्छा लगता है। यहाँ पे हमें अपने प्रोडक्ट के बारे में नई नई बातें पता चलता है, हमें ये पता चलता है कि मार्केट में अभी क्या ट्रेंड चल रहा है। तो इसका ये काफी अच्छा प्लेटफॉर्म है, कई सारे लोग आते हैं और हम लोग यहाँ आके बेनिफिटेड होते हैं। तो थैंक्स TAAB, टैब को
कि उन्होंने इस तरह का प्रोग्राम, कनेक्ट बंगाल प्रोग्राम फिर से किया है और हमें यहाँ इनवाइट किया है। देखिए, यहाँ जहाँ तक स्टॉल की बात है तो ईस्टर्न इंडिया के अधिकतर स्टॉल यहाँ पे लगे हुए हैं, होटेलियर्स के, ट्रांसपोर्ट के, साथ ही साथ भारत के गुजरात प्रांत से, अंडमान से, त्रिपुरा से भी लोग यहाँ पे आए हुए हैं। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि बिहार से हम लोग भी यहाँ आए, तो एक इंट्रैक्शन आपस में बढ़ता है जिससे प्रोडक्ट नॉलेज बढ़ती है और आगे आने वाले समय में हम लोग एक दूसरे के साथ अच्छे तरीके से बिजनेस कर पाते हैं। सर ये जो वीडियो इंडिया से तो सब जगह से लोग आए हैं सर, और भी विदेशों से आए सर, नेपाल है, जो कंट्री है, थाईलैंड से भी कुछ लोग घूम रहे हैं सर, जो इतने डीएमसी हैं सर, सब एक जगह पे आ गया है सर। और पिछले बार की अपेक्षा देखिए सर कि कम से कम ये 100% ज्यादा बड़ा हुआ है सर। यहाँ पे जितनी भीड़ थी अभी भी है सर कि एक बहुत बड़ा है। तो इसको सर आने वाला दिन के लिए कनेक्ट वर्ल्ड नाम रखना चाहिए, और कनेक्ट वर्ल्ड हो गया है सर, सिर्फ बंगाल तक सीमित नहीं रहा सर, ये वर्ल्ड तक हुआ, और ये हम लोग अप्रिशिएट करते हैं सर जी। टूरिज्म के लिए तो है क्या कि आप पहले होता था कि हम यहाँ, पहले आप क्या होता था कि हम दार्जिलिंग सेल करते हैं, हम कलकत्ता सेल करते हैं, हम नेपाल सेल करते हैं। अब है हमारे पास एक दुकान है जहाँ हर तरह का पैकेज है, चाहे वो दार्जिलिंग हो, चाहे भूटान हो, चाहे नेपाल हो। अभी जो सर से बात कर रहे थे, जापान में ऑफिस खोले हैं, बंगाल का ऑफिस जापान में। अब आप सोचिए सर, और जापानीज लोग को ला भी रहे हैं और ले भी जा रहे हैं इंडियन लोगों को। तो एक मिक्स कल्चर हो गया सर, यही तो ये फायदा कर रहा है सर।